Ho il piacere di presentare il compagno del Partito Comunista Francese, Vincent Boulet, membro dell'esecutivo della sinistra europea, e chiediamo al compagno Ferrero gentilmente di introdurlo. Merci beaucoup, chers camarades, et je vous prie de m'excuser de m'exprimer en français. Je remercie Paolo Ferrero de faire la traduction. Grazie compagni e compagne, si scusa che parla in francese e ringrazio. Je vous adresse le salut très fraternel des militants du Parti communiste français et de notre secrétaire national, Fabien Roussel. Vi porto i saluti del Partito Comunista Francese e del segretario nazionale. C'est toujours très particulier, très important pour nous de témoigner au Parti de la Refondation communiste notre amitié, notre solidarité et donc d'être présent aujourd'hui avec vous à votre congrès. Per i compagni e le compagne del Partito Comunista Francese è molto importante di poter sottolineare l'amicizia e la relazione col Partito della Rifondazione Comunista e quindi di essere presenti al nostro congresso. Ces liens d'amitié et de solidarité plongent dans l'histoire forte de la solidarité entre les communistes français et italiens depuis un siècle. Questa solidarietà e questa relazione affonda le sue radici in un secolo di rapporti tra il Partito Comunista Francese e il Partito Comunista d'Italia. Elle plonge dans l'histoire de la lutte antifasciste et dans l'histoire des luttes sociales et démocratiques des peuples français et italiens. Affonda le sue radici nella lotta antifascista e nelle lotte sociali che i comunisti francesi e italiani hanno portato avanti in questi anni. Aujourd'hui, évidemment, notre solidarité et nos luttes communes sont encore plus nécessaires que jamais. Oggi ovviamente la nostra lotta comune e la nostra solidarietà sono ancora più importanti di sempre. Les dangers, les risques pour les peuples sont très élevés dans la crise et le défi de civilisation que nous connaissons qui est devant nous. I rischi e i problemi sono molto più alti oggi dentro la crisi di civilizzazione che stiamo vivendo. Crise de civilisation qui est multiforme, écologique, sociale, politique, et en plus avec la militarisation des relations internationales et les risques de guerre. Una crisi della civilizzazione che è multiforme, perché vede le questioni ambientali, sociali, per non arrivare che alla questione della crisi degli armamenti e dei rischi di guerra che ci sono dentro. Auquel il faut ajouter la situation difficile dans laquelle se trouve la gauche. E anche la situazione difficile in cui si trova la sinistra. Mais nos luttes communes, c'est la lutte contre le fascisme qui aujourd'hui tue encore comme il a tué hier en France, en Italie et dans les autres pays d'Europe. La nostra lotta comune parte dalla lotta contro il fascismo che uccide oggi come ha ucciso ieri nei nostri paesi e in Europa. Et qui cherche aujourd'hui en Italie, en France et dans les autres pays d'Europe les voies vers le pouvoir. E chi cerca oggi in Italia e in Francia come negli altri paesi d'Europa la strada verso il potere. Nos luttes communes, ce sont les luttes contre les offensives impérialistes et contre la militarisation des relations internationales. L'altro nostro terreno di lotta comune è quella della lotta anti-imperialista e contro la militarizzazione delle relazioni internazionali. Contre l'OTAN. Il faut sortir de l'OTAN car l'OTAN c'est la guerre. Il faut sortir de l'OTAN pour assurer la paix, la coopération et la sécurité collective entre les peuples. Contro la NATO è la guerra e bisogna uscire dalla NATO per assicurare la solidarietà e Les luttes communes, ce sont des luttes contre les bourgeoisies européennes qui sont à la recherche de nouvelles coordonnées de la domination capitaliste. On le voit en France avec Macron et en Italie avec Draghi. La lotta comune è fondata sulla lotta contro le borghesie europee che stanno costruendo una nuova via di dominio in Europa che vede Macron in Francia e Draghi in Italia protagonisti di questa nuova storia. Alors que les
les désastres sociaux provoqués par le capitalisme et sa crise sont énormes. On le voit en France, un Français sur 5 vit aujourd'hui dans une situation de pauvreté. Questa crisi di civiltà la si vede concretamente nelle nostre società. In Francia oggi un francese su 5 vive concretamente in condizioni di povertà. Nos luttes communes, ce sont les luttes contre les règles européennes et les traités libéraux européens. Il faut abolir le pacte de stabilité et de croissance et les règles européennes d'austérité. C'est le moyen pour construire une nouvelle construction européenne basée sur de nouvelles coopérations entre des peuples européens libres et associés. La nostra lotta comune è contro i trattati europei, ha citato un paio di trattati che non posso citare con esattezza nel nome, e che sono appunto il patto di stabilità e tutto il resto, perché noi dobbiamo costruire un'Europa che sia fondata sulla solidarietà tra i popoli e non sul rispetto di trattati neoliberisti che impongono invece il dominio dell'Europa. Nos luttes communes sont des luttes aussi pour les intérêts du monde de travail, pour la baisse du temps de travail, l'augmentation des salaires, des retraites, le renforcement de la protection sociale. Così come la nostra lotta comune è per la difesa dei lavoratori e delle lavoratrici a partire dalle lotte per i salari, per le pensioni, per avere dei salari dignitosi, contro la precarizzazione del lavoro. Ce sont des luttes pour la reconstruction de la gauche. Delle lotte per la ricostruzione della sinistra. En France, nous avons beaucoup de défis. La crise française est très profonde et Emmanuel Macron, le président français, l'a accentuée en voulant aligner la France aux normes de la mondialisation capitaliste. In Francia abbiamo molte sfide e la presidenza di Macron ha ingigantito queste sfide, perché Macron ha lavorato a riallineare completamente la Francia alle linee della globalizzazione neoliberista, della globalizzazione capitalista. Pour le Parti communiste français, nous analysons la faiblesse et la crise de la gauche en France par la nécessité que la gauche doit retrouver le chemin des classes populaires pour retrouver sa force politique. E noi analizziamo la difficoltà, la debolezza della sinistra in Francia e individuiamo la strada attraverso cui rafforzare la sinistra nella ricostruzione di un legame forte tra la sinistra e le classi popolari francesi, perché quello è il punto decisivo, la leva di cambiamento. C'est la démarche entreprise par le Parti communiste français, par ses militants et par ses deux groupes parlementaires. Questa è la strada che il Partito Comunista francese e i suoi militanti e i gruppi parlamentari hanno scelto di perseguire. Il s'agit de reconstruire et d'étendre les droits des travailleurs pour que les travailleurs aient la main sur les grandes orientations économiques du pays, sur les industries stratégiques et sur les banques. Si tratta di ricostruire i diritti ma anche il potere dei lavoratori sui grandi gruppi industriali in modo da poter incidere sull'indirizzo complessivo dell'economia e degli aspetti produttivi. Cela implique de retrouver, de reconstruire, de reconquérir le contrôle public sur ces secteurs. Bisogna ricostruire il controllo pubblico su questi settori, ma per riuscire a fare questo bisogna appunto avere i lavoratori organizzati e il potere. La démarche du Parti communiste français, c'est aussi faire en sorte que les choix démocratiques du peuple français soient respectés, alors que le vote, par exemple en 2005, contre la constitution libérale européenne que le peuple français avait rejeté, n'a pas été respecté. L'altro punto di iniziativa del Partito Comunista francese è battersi affinché la democrazia sia rispettata, a partire dal rispetto del voto che il popolo francese ha fatto nel 2005 contro la Costituzione europea neoliberale e che invece viene sostanzialmente aggirato e violato. Quindi potere dei lavoratori, ma regole e rispetto della democrazia del paese. L'année prochaine, en 2022, il y aura des élections très importantes en France, qui sont des élections présidentielles et des élections législatives. Nel 2022 avremo delle elezioni molto importanti in Francia, sia quelle legislative che quelle presidenziali. Dans ce contexte, le Parti communiste français a fait une offre politique à la gauche française, celui d'un pacte d'engagement commun sur une base de rupture avec le libéralisme. Per queste elezioni il Partito Comunista francese ha fatto un'offerta, ha fatto una proposta politica a tutte le forze della sinistra francese per costruire insieme
un'aggregazione basata sulla rottura del passo, diciamo così, della gestione neoliberale delle cose. Et pour porter cette voix, il a décidé de présenter son secrétaire national, Fabien Roussel, aux élections présidentielles françaises. E per portare questa voce ha deciso di portare il proprio segretario generale, Fabien, alle elezioni presidenziali. Chers camarades, nos luttes communes, c'est la lutte de classe, ce sont les luttes démocratiques des peuples, c'est la lutte contre l'impérialisme, pour la solidarité internationale, la liberté et la dignité des peuples. Compagni e compagne, le nostre lotte comuni sono quelle che ha elencato prima, cioè la lotta di classe, la lotta antiimperialista, contro il militarismo e per lo sviluppo, quindi la giustizia del popolo. Parce que ces luttes portent notre vision, notre ambition commune, qui est la visée communiste. Perché queste lotte, dentro queste lotte matura ed emerge quella che è la nostra visione comune, la visione comunista. Vous pouvez compter sur le Parti communiste français pour les mener. Vous pouvez compter, chers camarades, sur le Parti communiste français pour continuer à travailler en solidarité avec le Parti de la Refondation communiste. E, compagni e compagne, potete contare sulla solidarietà del Partito Comunista francese che continuerà a lavorare insieme a voi e continuerà ad essere solidario con il Partito Comunista. Vive l'amitié entre le Parti communiste français et le Parti de la Refondation communiste, vive le Parti de la Refondation communiste et vive la visée communiste. Dai nostri partiti ne abbiamo testimonianza nel lavoro quotidiano del Partito della Sinistra Europea.